جناب ناصر اسلم وانی صاحب, جناب فاروق احمد شاہ صاحب, آنریبل MLA گلمرگ, سینئر کونسل ظفر شاہ صاحب, مشتاق صدیقی صاحب جو ہمارے فارمر وائس چانسلر رہے ہیں, محمد رفیع صاحب جو اس سے پہلے ہمارے سیکریٹری گورنمنٹ رہے ہیں, ڈاکٹر فاروق واصل صاحب جو انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ایجوکیشنل ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں. This is the current reality across India. I'm not talking about Kashmir. Between 2010, 11 and 15 and 16, the number of private schools grew 35%. That is the growth of the private sector. And the number of government schools grew 1%. Stark in reality. Right to Education Act 2009 legally obligates states to create more government schools because right to education, it's not a privilege, it's a right, and it's primarily the responsibility of the government in time that they must make provisions. It's a fundamental. Yeah, in 5 years, private schools gained 17 million students. Government schools lost 13 million students. This is a very harsh reality of education landscape across the country. Education should be taken up as an extremely serious issue because it affects our children. It affects the future of our this tiny state. That is what I see it as on today. That's what I see. The total state. It affects them. آپ اس پوزیشن میں آپ لوگ ہیں جہاں پر آپ کی ذمہ داریاں ڈفرینٹ لیول کی ہیں. عام آدمی نہیں یہ کرتا, نہ اسے امید ہی وابستہ کی جا سکتی. جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ہے تب تک ہم مرنے سے پہلے کچھ تو سماج کو دے کے جائیں. آئی سی اٹ بلیو ان دیٹ پرسپیکٹو. فاروق صاحب السلام علیکم. وارث صاحب نے ایڈریس می ایز اے چیئرمین مینس مور Education and Rehabilitation Council. I am representing that on behalf of Private School Association. Sir, آپ کو پتا ہے یہاں کے حالات کیسے ہیں پچھلے میں کہوں گا 20-25 سال میں. Let us take our water bodies, let us take our wetlands, let us take our springs, let us take our forests, اور ابھی ان شامل. اور اس کے لیے schools can play a vital. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون دیں گے. ہزاروں بچے ہمارے ہیں. سٹارٹ کریں گے پلانٹیشن سے. انہوں نے جو کہا یہ ایک طرف, اور میں جو کہوں گا کیونکہ he has put me as a امانت دار for this. We'll give you full support. Every corner and nook of the state will start plantation, will start. ہم پریکٹیکلی اس وقت سپرنگ کر رہے ہیں ریسٹور. آج ہم نے سپرنگ نمبر پھر 10 کیے, گاندربل میں کیے, اور بھی جگہوں پہ. یہ ہے ایک بات. سر ہم نارتھ کی سائڈ تھوڑا سوشل ورک کرتے ہیں آن بہاف آف کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ. میں نے وہاں سر دیکھے ہیں اسکولس, گورنمنٹ اسکولس کمپلیٹلی ان کی جو بلڈنگیں ہیں, ان کی جو حالات ہیں. میری پرسنل رائے, آئی ڈونٹ نو اف دے ایگری, میری پرسنل, اگر اس میں کوئی سکول ہم اڈاپٹ کریں ان کولیبریشن ود گورنمنٹ, میں 2-4 سکول اٹھاؤں. In April 2, 2020, it lists education and civil government in certain areas of service sector as industries. Now, I've been telling them, none of them move the government, ask for incentives. They are as much eligible for it. Kindly cross-check, go to Industrial Policy Document of 2020. You are already declared an industry and a services sector along with many others. Where we have the training for the teachers. So where child psychology is also important. Now we have also introduced under the NEP 2020, we have introduced 5+3+3, 3+4. This 5 also needs, as a teacher has to be a child psychologist, because he or she is, as Zafar Sahab was saying, that the kid needs to be evaluated for the developmental growth. So you need a teacher. Now we cannot have a psychologist from outside every now and then. So a teacher needs to be trained on this child psychology so that he or she maintains the developmental records. Different countries میں ہم نے کام کیا ہے,
खासकर CBSE एसोसिएशन दुबई के चेयरमैन भी रहे, कि हम तो कहते हैं कि कोटा की जो इकॉनमी है वो कोचिंग पे डिपेंड है। कोटा की इकॉनमी 1000 करोड़ से अबव जो है वो सिर्फ अगर देखेंगे एक महीने का 1000 करोड़ से ज़्यादा वहाँ जो जाता है वो सिर्फ कोचिंग का ही, और अच्छे खासे बच्चे कश्मीर से ही जाते हैं। LPU यूनिवर्सिटी है पंजाब में, 58,000 बच्चे हैं, 13,000 बच्चे जो है वहाँ पे कश्मीर से, क्योंकि स्कूलों की मैसेज एक बहुत ही पॉजिटिव और पीसफुल मैसेज हमेशा होती है। इसकी मिसाल जब फारूक साहब सेक्रेटरी एजुकेशन आ गए 2017-18 में, जिसको हम कहते हैं कि वो गोल्डन पीरियड ऑफ एजुकेशन था, वो 2 साल। फारूक साहब यहाँ गवाह हैं कि कितनी कॉन्फ्रेंसें हमने की, एक ही दिन में 250 स्कूल, और वो भी टॉप मोस्ट स्कूल जो हैं इंडिया के, वो यहाँ आए थे। डॉक्टर फारूक साहब उस तस्वीर में हैं, 72 कॉर्पोरेट्स आए थे, उसमें आदित्य बिरला, उसमें खैतान, 72 बिग कॉर्पोरेट्स यहाँ आए थे, और जो चाहते थे कि एजुकेशन सेक्टर में हमारी हेल्प करें। और इसके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ये यहाँ का क्लाइमेट, फिर इसकी डेस्टिनेशन, एक्सचेंज प्रोग्राम से कितना टूरिज्म बूस्ट हो सकता है। 20,000 करोड़ से ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हैंड होल्डिंग नहीं है। जनाब, सरकारी स्कूल में एक बच्चे पे एक महीने का रनिंग कॉस्ट जो है 11,500 रुपये एक बच्चे पे एक महीने का खर्चा आता है। अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें तो एक बच्चे पर एक महीने का सरकारी स्कूल में 19,500 खर्चा आता है। क्या ये पॉसिबल नहीं है? ये 19,500 के बजाय हम 5,000 ही पेरेंट के अकाउंट में डालें। चॉइस ऑफ स्कूल, उसकी अपनी मर्जी है वो किस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़े, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के लिए, के हक में हरियाणा गवर्नमेंट ये कर रही है, उससे मसला ही खत्म होगा। जो एनओसीज का मामला, इतनी एनओसीज हैं जो कहीं पे भी नहीं है। 6,500 स्कूल जो थे सर, जो आपने फीस फिक्सिंग कमेटी, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इस्लाम हर स्कूल की फीस को देखे, और क्योंकि उन्होंने विजिट करना है, उसको देखना है, तो उस वक्त एक आर्डर नंबर 1 निकाला गया जिसमें कहा गया कि जिन स्कूलों की फीस 2,000 तक है उनको कमेटी में जाने की जरूरत नहीं है, फीस फाइल देने की जरूरत नहीं। ओके, उस आर्डर को जो हमारे दूसरे चेयरमैन आए, सबसे पहला काम शायद फर्स्ट डे उन्होंने यही किया कि उस आर्डर को कैंसिल कर दिया। कहा नहीं जी, एवरी स्कूल जो है अपनी फाइल भरेगा, और उसके बाद जो कमेटी बैठेगी उसमें सेक्रेटरी साहब बैठेंगे, डायरेक्टर साहब बैठेंगे, दूसरे लोग बैठेंगे सर, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता कि वो बैठते ही नहीं। 2022 में हमारे फाइलें गई हैं, 457 फाइल हैं जो आज की डेट तक वहीं पड़ी हैं। किसी स्कूल वाले को उसकी जो फाइल है क्लियर नहीं की। हम नहीं कहते कि आप उसको हमें दे दीजिए, या तो रिजेक्ट कर दीजिए या दे दीजिए, लेकिन उसको दे। अब हमने सर ये एक की थी कि जिन हमने रिक्वेस्ट की थी, हम उसके भी नहीं कहते, फीस फिक्सिंग कमेटी भी रहे, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी रहे, हमारी रिक्वेस्ट है कि जो 2,000 तक फीस लेते हैं या जिनकी 8,000 एनुअल फीस है, उनकी पावर दे दी जाए चेयरमैन साहब को कि वो खुद वो फाइलें क्लियर कर ले। You have recognized a school, right? A, B, C, one school, तो उसको फिर से क्या रिकॉग्नाइज करना? Can you tell me? अच्छा, फायर सेफ्टी एग्री, क्वार्टर, जितनी भी बाकी सर्टिफिकेट को ले लो सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। How we are not denying, but जितनी, but सर रिकॉग्नाइजेशन क्या रूल? So again we have to go, मुझे एक पासपोर्ट लेने में 1 महीना 1.5 महीना लगता है एप्लीकेशन, 5-10 बंदे होते हैं मैनेजमेंट में, हाउ मच टाइम इट विल टेक? 1 साल लग जाता है। किसी ने स्कूल खोला ABC 20 साल बाद, अब सर वहां के लोगों को उसके बाद वहां आबादी आ गई, तो वो बोल रहे जी वहां जी हमें ट्रैफिक कंजेक्शन हो रही है, ट्रैफिक वाले दे नहीं रहे। मुझे बताइए कौन सा जस्टिस है सर? वो तो बाद में आए, स्कूल तो पहले आया 20 साल पहले। सर थके ना, वी आर पेइंग। सपोज स्कूल का एक प्रॉपर परमिशन है, म्युनिसिपैलिटी से परमिशन आया, कोई ऐसे चुपचाप स्कूल नहीं बनाया, म्युनिसिपैलिटी परमिशन, एवरीथिंग वी हैव डन, गाइड। फिर आ रहे जी लोकल ट्रैफिक वाले बोलते, हम सारे से पूछते आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? यस तकलीफ हो रही है। कल पगह CO सबन आर्डर इवान तुम एग्जाम कर फाइनल एग्जाम 15 दिसंबर ताई पेर क्या सिलेबस कहावत सह पेराई प्राइवेट स्कूल एग्जाम करो न्यू सेशन स्टार्ट। यस मैं मानता हूँ सिस्टम में खराबियां हैं। अब यहाँ एक बात हुई, राज साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये है एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड, देयर शुड बी सिंगल विंडो करेक्टनेस।
تار کی جگہ جگہ جائیں, دیٹ از آلسو کوئی آتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے, دیٹس اے بگ ہرڈل. تیسری بات سر یہ ہے ان کے جو این او سیز میں پی سی بی ہے. اسکول ڈز ناٹ کریٹ پولوشن. اسکول سے کون سی پولوشن بورڈ کی سائٹ کی ضرورت ہے. اور سر جو انہوں نے کہا یہ this private school board, they have a deal, we create a full-fledged board, let board of school education میں ایک الگ wing رہے to deal with the private school. یہ سر جو ڈائریکٹریٹس وغیرہ کا معاملہ ہے بہت ہی ان کو بہت تنگ کرتا ہے سر, وہاں بہت ہی پریشانیاں ہیں. I minimize those very, لیکن وہ that's not that's always person. یہاں ایک ہی مصیبت ہے, system does not work. It is the person who works. اگر سسٹم کام کر جاتا تو یہ ہرڈلز نہیں ہوتی. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار اس سر. میں برملا یہ کہتا ہوں بار بار کہ ایک چھوٹی سی کنٹری دنیا میں ہمیں رول کرتی ہے ود ایجوکیشن. وہ رستم سہراب نہیں ہے کہ 300 کلو کا وزن ہے, ہم سے زیادہ وہ نازک ہے سر. بٹ دے آر رولنگ the world, they are ruling their nuclear technology, they are ruling their banks, they are ruling everything. But with education, education tourism بھی لے لیں. جیسے انہوں نے کہا ایک لڑکا باہر سے آئے گا, آئی واز سر انجینئرنگ کالج, ہمارے اس وقت فلسطین سے آتے تھے, نائجیریا سے آتے تھے, باہر سے we had about 100 students from outside country. Why not this place is the best? Why people should go to Dalhousie and other places? We can create that atmosphere. ہم یہاں اسکول بنا سکتے ہیں, بہت ہی اچھی اسکول. Let us have a sir a good policy. گورنمنٹ ہر ایک امپلائی کے بچے کو 2000 سے لے کے 2500 تک پرووائڈ کر رہی ہے. تو کیا گورنمنٹ کے لیے خالی امپلائی مطلب ایگزسٹ کر رہا ہے, تو جو عام انسان ہے, جو عام آدمی کا بچہ ہے, اس کے لیے گورنمنٹ نے کچھ سوچا نہیں ہے؟ تو دوسری بات, گورنمنٹ آف انڈیا بچوں کو سالانہ کچھ اسکالرشپ پرووائڈ کرتی تھی, جو اب کی ڈیٹ میں بند ہو گیا ہے. چاہے وہ کسی بچے کو 1000, دیٹ واز پی ایم اسکالرشپ, تو وہ لگ بھگ 5000 سے مطلب 6-7 ہزار 6th سے لے کے 10th کے بچے کو ملتی تھی, اور اس سے پہلے 1000-2000 کچھ. تو مجھے بتائیے سر, امپلائی کا بچہ جب آپ کے لیے بیٹر ہے, تو ایک عام انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ریکمنڈ کریں کہ 10 سال کے لیے ریکگنیشن ملنی چاہیے, لیکن ویلڈیٹی جو این او سیز کی ہوتی ہے وہ 1-1 سال کی ہوتی ہے, ہمیں سیم پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے ہر سال. 5 سال تک دیتے ہیں, 5 سال تک ریکگنیشن دیتے ہیں سر. این او سی کی ویلڈیٹی 1 سال کی ہوتی ہے. جب مجھے این او سی چاہے اسکول کے لیے, اس وقت گیٹ چھوٹا تھا, لیکن جب راہل گاندھی جی, فاروق عبداللہ صاحب سینٹرل منسٹر آئے تھے, اس وقت وہ گیٹ چھوٹا نہیں تھا. یہ سر لائیو ایگزامپل. اس طرح بہت سارے, جہاں آر این میں جائے 1 سال کی ملتی ہے. ہم نے ایک بلڈنگ بنائی ہے, تو ہر 1 سال کے بعد ہمیں این او سی لانی پڑتی ہے. میری بچی تھی جو 690 تھی, خنیر اعجاز میری بچی تھی, جس کو کوچنگ پر میرا ٹائم لگا پڑا ہے. 12th میں جو ادیبہ تھی, فرسٹ پوزیشن والا میری بچی تھی. In our own capacities, we are trying to do something for the society. We are trying to provide employment. I think private schools are one of the largest employers overall in the state right now. And we want to give this 4-year-old, 5-year-old jo hamare paas aata hai, we want to give him the best, so that he or she can become a responsible citizen tomorrow and actually give back to the society. ہماری سوسائٹی تب تک سوسائٹی نہیں بن پائے گی جب تک تعلیم صحیح نہ ہو. تعلیم سب سے بڑی ضرورت. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ہم لوگ we are still better than most of the states. اس کا ایک وجہ رہا کہ شیخ کشمیر نے جب یہاں تعلیم فری ایجوکیشن شروع کی, اس وجہ سے یونیورسٹی لیول تک ہم لوگ پہنچے. We should not forget that there has been a lot of contribution in education sector in those days. Today, I would like to acknowledge your contribution. اس سے یہ ہوا کہ اس سے فائدہ ہوا کہ آج ہم اس کھلے ماحول میں بات کر سکتے ہیں. ایک فیل گڈ فیکٹر ہے پورے ماحول سے. مجھے لگتا ہے ایک آدھا مہینہ پہلے, آج 16 ہے, ایگزیکٹلی 1 مہینہ آج ہوا. اس 1 مہینے سے پہلے مجھے نہیں لگتا آپ یہاں اس قسم کی بحث بھی کر سکتے, ممکن نہیں تھا, کیونکہ ماحول ایسا بن گیا تھا. اس میں وی کانٹ بلیم اینی بڈی. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ماحول تک ہم پہنچ گئے. ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے سولوشنس نکالے ہیں, ایک دوسرے کی نکتہ چینی سے نہیں ہوگا, کیونکہ اب ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے.
पिछले 30-35 साल में हमको इतना we have gone through so much कि मतलब सुसमना पजी चीज में रामिन नार रामिन सोन गिल्लो विंटर इस माने सोसाइटी शोध करो तेरे छुप से we are to be blamed क्योंकि हम सब पे जैसे हमने कहा आप उस उम्र पे हम भी पहुंच गए कि मतलब one doesn't know कि कब जाने का वक्त है लेकिन कुछ करके यहाँ से जाना पड़ेगा। आप लोगों के जो इश्यूज हैं आपका बहुत बड़ा रोल है। स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं ये एक नॉर्मल कोई नई बात नहीं है। आप मेडिकल सिटीज बनाइए, कोशिश ये करेंगे और मैं भी गवर्नमेंट पे इम्प्रेस करूँगा कि हम एक एजुकेशन हब बनाएं। हम उसमें आपको एक ज़मीन आइडेंटिफाई करके दें, जैसे इंडस्ट्रियल हम आपको एजुकेशन हब बना के दें, आप वहाँ एजुकेशन सिटी बनाएंगे, आप वहाँ सारी परमिशंस मिल जाएं, आप वहाँ इन्वेस्ट करें बड़े बड़े से करके। आपकी बहुत प्रॉब्लम्स है, आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस बहुत देर से है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। ये एजुकेशन का मामला है, इसमें स्कूल बोर्ड भी इन्वॉल्व है, अगर आप CBSE है वो भी इन्वॉल्व है, कुछ जगह तो यहाँ इंटरनेशनल कोर्स भी लिए कुछ स्कूल जो है इंटरनेशनल कोर्स। तो ये कोई सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हद इख्तियार में नहीं, हमने आपको रिकॉग्निशन दिया तो हो गया आपका काम। You have to be affiliated with some board to give education because then that education is certified. Certified illiterates. We should not create that. We should create educated students and also, please look at it. We should create educated, employable people. हम लोग इनको ऐसी स्ट्रीम्स में डाल देते हैं, इनको फिर जॉब मार्केट में कहीं काम नहीं मिलता। आजकल के हिसाब से आप टेलर मेड कीजिए। You should इस तरह का उनको जो है रास्ता दिखाइए कि कल को वो भी अटक न जाए, ठीक है। लेकिन आपका जो ईयरली जो बाकी एनओसीज लाने पड़ते हैं, ठीक है, अगर आपको पोल्यूशन का मिल गया, स्कूल जो नॉन पोल्यूटिंग एक्टिविटी प्राइमरी, बाकी इनके क्या पैरामीटर्स हम देख सकते हैं। फायर एंड इमरजेंसी इज अ नेसेसिटी, इट्स अ नेसेसिटी, यू कांट रिस्क योर चिल्ड्रंस लाइफ। एक चीज मैं आपको जो है गुजारिश करूँगा कि यही एक मीटिंग हम इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर के सामने एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी हों, चीफ मिनिस्टर साहब भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं उठा के उनके पास ले जाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि वो फर्स्ट टाइम खुद पेश सुने, क्योंकि एजुकेशन का सेक्टर इतना ज़रूरी है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, सब सोशल एक्टिविटीज से ज़्यादा ज़रूरी जो है हमारा एजुकेशन का सिस्टम है।